नमस्कार बंधुरा आपनादेर सबाइके जानाई हैपी रिपाब्लिक डे। आज के 26शे जानुआरी प्रत्येक बार आपनादेर आमी भिडियो दिए थाकी किन्तु एबार आमी भिडियोटा सेरकम भावे दिते पारलाम ना। आमार शरीरटा प्रचंडई खाराप, ताओ आमी आमादेर एखाने सरकारी काछाकाछि जायगाय पुलिश ব্যাটালিয়নের पताका उत्तोलने হচ্ছিল, সেই কারণে ওই ভিডিওটুকুনি আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করেছি। আপনাদের যদি এই ভিডিওটি দেখে ভালো লেগে থাকে তো লাইক সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন আর বেল আইকনটা টাইপ করে রাখবেন যাতে সময় মতো নোটিফিকেশনটা আপনাদের কাছে চলে যেতে পারে। তো আপনারা ভিডিওটা দেখুন, ভালো লাগলে একটা লাইক করে দেবেন। হ্যাপি রিপাবলিক ডে। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय।